Halo kelas, Halo. Halo share. sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Sudah. Okay. Before I start, let me check your attendance. If you're present, say present. Siti, Present, Sir. Irma, Amin, Present share. Bustamin, Present, Sir. Arifin, Dirmaria. Present, Sir. Oke. So, 6 orang yang hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Ya Pak. Okay. Before we start our lesson today, I want to check your understanding about our previous material in previous meeting. Ada yang masih ingat tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih Pak. ingat? Tentang apa itu? Narrative text. Narrative text. Jadi narrative text itu pakai tenses past tense dan itu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi berupa dongeng atau kisah-kisah. So, today we will learn about new material. It's very important for you. But before we start, I want to show you something. Wait. Wait a second. Yes. What? Okay. Now, on my table, there are some things, and I believe you know about all of this. Does anyone know about what is it? Ada yang tahu apa ini? What is that share? This is coffee. Kopi. Iya kok. This Sugar. sugar. This is a teaspoon, sendok teh. Iya. This is a cup, cangkir, Yeah. and this is hot water in a bottle. Okay? So, with all of these things, anyone knows what will I do? Ada yang tahu apa yang ingin saya lakukan? No. Tahu, Pak. Apa? What? Kopi, gula, cangkir, air panas. Apa yang akan saya lakukan? Membuat kopi Pak. Membuat kopi. Oke. Ada yang pernah di rumah disuruh buat kopi sama orang tua mungkin? Pernah Pak. Pernah? Ya Pak. Oke. I think it will be easy. Yes. So, I need you to tell me about how to make a coffee. Bagaimana cara membuat kopi? First, biasanya buat apa? Put the coffee In the cup. in the cup. Okay. Kita harus ambil at least 1 teaspoon of coffee. No. I put it in a cup. After that, I put the sugar, 2 teaspoons of sugar. After that, I pour Hot water. the hot water. And the last step, I stir it. After all the ingredients is mixed, a cup of coffee is ready to serve. Semua cara-cara itu, mulai dari meletakkan kopi di dalam cangkir,
kemudian gula, dan menuangkan, pour the hot water into the cup. Jadilah a cup of coffee. Dari peragaan ini, I will take this. Dari peragaan yang sudah saya berikan, does anyone know about what will we learn today? Ada yang tahu tentang materi apa yang ingin kita pelajari hari ini? Tahu Pak. Tentang apa? Cara Membuat sesuatu. How to make something. Cara membuat sesuatu. Atau di dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya dengan procedural text. Kalau kemarin kita belajar tentang narrative text, hari ini kita akan belajar tentang procedural text. Oke. Prosedur teks ini sangat berguna untuk adik-adik semuanya. Because what? This kind of text will try to give you understanding about how to make something. For example, how to make a cup of coffee, or how to operate something. For example, if you want to buy a phone and you want to use it, it will be step by step, and it will be explained in procedur text. Jadi prosedur teks ini menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam prosedur teks. Oke. Ini sangat berguna sekali untuk adik-adik semuanya. So, wait. Oke. Di tangan Sir ada materi tentang how to make a cup of coffee yang tadi sudah kita peragakan. Sir peragakan di depan. Ya. Diambil ya. Pelajari. Oke. Sir minta untuk kalian mempelajari itu 5 menit sama-sama. Ya, yang itu. How to make coffee. Pelajari sama-sama. Saya kasih waktu 5 menit ya. Udah? Udah. Ayo kita lihat sama-sama. Oke. Sama-sama. Oke. So, in the paper, it explained about how to make a coffee, starting from the what we need. For example, you can see on your paper 2 spoons of sugar, 2 sendok sugar. What's sugar? Gula, Pak. Gula. 1 spoon of coffee powder. Coffee powder. Kopi powder. Bubuk. Yes, bubuk. Coffee powder, bubuk kopi. Hot water, a cup, and a spoon. A cup and a spoon. So, about the procedure, caranya bagaimana? You can see, prepare 2 spoons of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder, and a spoon. After that, Put 1 spoon of coffee powder into the cup. Jadi kita taruh 1 sendok bubuk kopi di dalam cangkir yang tadi sudah dijelaskan. Iya, Pak. And then put some hot water into the cup. Letakkan, tuangkan Air air panas into the cup. ke dalam cangkir. Cangkir. Good. Add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Tambahkan 2 spoon of sugar. Apa itu, Siti? 2 spoon of sugar. 2 sendok sugar gula. Tambahkan 2 sendok gula into a cup of coffee. Di dalam cangkir yang sudah ada kopi tadi. Iya, Pak. Okay? And stir it well and the hot coffee is ready to drink.
stir. Kita aduk Aduk. hingga merata dan kopi itu sudah siap Untuk diminum. diminum. You can see on the bottom there are some new vocabulary that you can remember. Ada kosakata baru di bawah. Ya Pak. Spoon, sendok. Powder, bubuk. Cup, cangkir. Pour, tuangkan. Stir, mengaduk. Water, air. Hot, panas. Prepare, menyiapkan. Put, memasukkan. Add, menambahkan. Oke? Paham semuanya? Paham Pak. Paham, Paham. Pak. Jadi itu adalah salah satu contoh teks prosedur teks yang tadi saya telah peragakan di depan pada awal pembelajaran. So, can I take the handle? Thank you. Thank you. Okay. Now, with your partner, please, after you discuss about the material that I've give to you, I will give you a task to check your understanding. Saya akan memberikan latihan untuk sama-sama kalian kerjakan secara berpasangan, Ya, dua orang. Ya Pak. Oke? Siap. Siap. 5 menit dari sekarang. Bahas sama-sama. Udah? Sudah Pak. Sudah. Oke. So, itu tentang apa? Tentang apa? Sari. No. The topic. Judulnya tentang apa? How to make How to make Indomie fried noodle. Indomie fried noodle. Bagaimana cara membuat Hmm, mie goreng Indomie? Oke? Yes. So, you can see the materials. Apa yang kita butuhkan? Materialsnya. Noodle. 1 pack of instant noodle and water. Oke? So, jadi di situ ada Ada steps yang acak, langkah-langkah yang acak cara membuat mie goreng Indomie gitu. Jadi kalian sudah buat urutannya? Sudah. Oke, ayo kita kerjakan sama-sama. Untuk yang pertama apa? Boil 2 glasses First, boil 2 2 glasses of water of water in a pan. in a pan. Pertama, kita masak air 2 gelas in a pan, panci. After that, setelah itu apa yang kita lakukan? Open the pack Open the packet. of Of Indomie fried noodles. Kita buka bungkusan Indomie itu. Setelah itu, While waiting for the water to boil, to boil, pour the seasoning, seal sauce, soya sauce, and oil oil in in the the above. Sambil nungguin airnya itu mendidih, kita tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk. Oke? Yes, sir. Bumbu-bumbu yang ada di dalam Indomie. Setelah itu apa yang kita lakukan? After the water is boiled, Oke? put the noodles Into the water. the water. Setelah air yang tadi kita panaskan itu mendidih, put the noodles into the water. Taruh mie ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah itu, Next, Next. throw away the water. throw away the water. Setelah itu, kita tumpahkan airnya. Next.
and pour the noodles Pour the noodles into the bowl. into the bowl. Yang tadi mie yang sudah taruh di air tadi, kita tuangkan ke dalam bowl. Apa itu bowl? Mangkuk. Bowl is mangkuk in Indonesia. After that, setelah itu, After that, mix the noodle mix with the noodle, with The the seasoning seasoning, sauce, sauce. and then and the other ingredients. Oke. Setelah itu kita aduk bahan-bahannya hingga menjadi satu. Kemudian apa, Siti? Kemudian now your noodles are ready. sekarang mie yang tadi kita buat sudah jadi. Jadi, oke. Sir bisa minta hasilnya? Oke. Nanti akan Sir periksa ya. Ya, Pak. Yes, sir. Oke. Jadi itu adalah cara-cara membuat mie goreng Indomie. You can do this you can use this kind of text to make another thing. For example, if you want to make fried rice, kalian mau buat mie goreng, nasi goreng. If you want to make fried chicken, kalian mau buat fried chicken, ayam goreng. Kalian buat ayam geprek. You can use this kind of text to make it. Okay? Ayam geprek. Yes, sir. Set. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? No, Ada yang mau bertanya? nothing, sir. Nothing? Yes, sir. Yes. Tidak ada yang mau bertanya? We Okay. understand. You understand? Yeah. Oke, so jadi kalau kalian mengerti, apakah Sir boleh kasih teks tertulis lagi buat kalian? Misalnya bagaimana cara membuat apa ya yang mudah? Air panas. How to make hot water. Ada yang tahu? Yang cewek-cewek nih. How? Ada yang tahu? First, we prepare the water. Kita siapkan dulu airnya, siapkan dulu tungkunya, kayu bakarnya, pancinya. Oke. Kemudian kita bakar dulu tungkunya. Kemudian kita taruh panci di atas tungku, taruh air dari ember ke dalam panci. Panci. Tunggu sampai mendidih. Hot water siap, air panasnya siap. Jadi itu salah satu contoh yang lain tentang prosedur teks. Oke. Kenapa tertawa? Memang kan benar. Bagaimana cara Yes, membuat sir. air panas gitu. Tadi Sir peragakan dengan menggunakan tungku. Bisa juga dengan kompor gas gitu. Mudah. So now, oke. Berdasarkan dari materi yang tadi telah Sir sampaikan, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Jadi sebelum tutup, Sir mau menyimpulkan tentang materi ini. Procedure text is a kind of text that's very important for all of you to make something. Sangat penting bagi kalian untuk bagaimana kalian mau membuat sesuatu berdasarkan steps-steps yang ada di dalam teks. Jadi first, yang pertama kalian melakukan apa, second setelah itu kalian melakukan apa, and next after that kalian melakukan apa, seperti itu. Oke? Yes, sir. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, sebelum tutup, saya mau ingatkan bahwa pada pertemuan berikutnya ada materi baru yang harus kita pelajari, dan nanti setelah ini saya akan kasih kalian tentang kopian materinya supaya kalian pelajari di rumah. So, in the next meeting, I will ask you about your understanding about the material that you will learn in the next meeting. So, thank you for your attention. I hope you enjoyed this class, and I hope you feel happy, and see you next week. Thank you. Thank you, sir.